Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihamu amanginang saluhut na ruas ni huria nama dohoti parmingguan di garejaon nang diaka amanami nanami dongan na madohoti parmingguano di ingana munabi secara live streaming. Di patolhas tuhata hita tuminggu pawaluhon dung trinitatis. Jala dipakulingi hita marhite hatana. Imana sahat tu hita marhite. Psalm bidu 50 ayat sada rodi ayat onom. Songonom ma tersurat di si ujahahom ma di hita. Ede sian si asap makuling do debata jahuba jala martiting tutanoon sian habicaran tolhas rodi hasudutan sia sion situan ni hinadinggan marsinodang debata sainarodo debatata jala dang tagamon hohom ibana dijolo na do api madilat-dilat jala ronggur nagogo situtu humaliang ibana. Di piyodo akal hangit siya gijang, rodi tanoon, asa di uhum bangsona. Papunguhamu matuau akan daulat marroha, akan marpadan dohot au marhite-hite pelian. Jadi dibaritahon akal langit ma hati goranna, aya pala debatado panguhum. Disima sahakna tas surat disi adong sela ate jadi asa seragam niandung nga gudang nunga torop maboto aletong do petorop dang maboto ahalapatan ni sela ala jujud dapoti tau di buku par pesalmen termasuk di buku tanwaing dung sipul ayat paunopon mamukasian ayat sada rodi ayat onom ditutup dohot hata sela sela hira songot tada baca doi manang songot tada di sada syair manang ede pamujion marlapata doi hohom satokin berhenti sejenak lapatan na aha asa jolo diatusi direnungkan naung dijahai dungi asa diuduti sialani dang pola tajahahon sela molo adong jumpa kita di bibel tair. Akadamang dainang ruas na hinaholongan ni Tuhata marhita turpuk tanuhaing di pasahat tuhita taringot tu pesam manang ede puji-pujian manang gubahan sastra gubahan syair di tonga-tonga ni bangsa Israel marhite keluarga ni si asap ye molo tajahat pesalmen jot mandigor laudo pikirat tatu si Daud ala gumudang do pesalmen manang Mazmur Daud ya di bagasa turpuk ta ima pesalmen sian si asap pesalmenon ima manaringot taringot tuhai baruon ni parngoluon ni halak Israel secara parugamaon hai baruot taringot tu parsobaon ni bangsa Israel membaharui ibadah mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, memang esensi ni ibadah sian hata aslina abodah manang di hata Ibrani nasadanai didok afat itu lapatannya bekerja lapatannya bertindak lapatannya adong aksina karena itu molo dihatai taringot tu ibadah itu bukan ritus alai ibadah ima aktivitas ni parngulota ibadah ima ulota ibadah ima praktekna manang jepek dohonon ibadata parsobauta tu debata sadok nguluta alani akadamang dainang ruas na hinaholongan di Tuhata di bagasan hai baruon tungulu parsobauni laus ima nang suku-suku tuhitan wae molo pesalmenon hati hai di suarahon di tonga-tonga ni bangsa Israel laho manugu nasida mangarahon nasida asa pai baruhon ngulu parugamon na tutuhatai
asa pai baruhon parsobon nasida tu debata. Bukan sebatas ritus lagi. Dakolan haso malasabingbe, dakolan rutinitas. Alai martodi parsoboni itu debata. Laus iman lang suku-suku di tengah-tengah tanuain. Aha manaboy tardoko kita taringot tu parsobot tatu debata. Apa yang bisa kita katakan kepada Tuhan tentang keagamaan kita, tentang kekristenan kita? Alani suku-sukun tuhita na parjolo, apa yang Tuhan inginkan dariku? Ido lapatan ni na beribadah. Ido lapatan ni na marminggu. Ido lapatan ni na berkebaktian. Ido lapatan ni na marsobat tu debata. Pertanyaan itu harus ada dalam diri kita. Ahado nani igil ni debata sian nguluku. Ahado narikot di Tuhani sian parsoboku. Ahado narikot di Tuhani sian ngulu parugamoku. Ahado narikot di Tuhani sian ngulu haruasokku. Ahado narikot di Tuhani sian persembahan manang piliak. Alani akadhamang dainang hobar doon songon tu akka pejabat molo di pahudul di sada ulaon manang jabatan saya dong do didok di si goarna menandatangani fakta integritas manang didok apa namanya janji atau sumpah jabatan molo dihamiak kapartohonan di guarimon puda tohonan. Jadi seorang pejabat yang melakukan jabatannya, dia akan dihukum, dia akan dihakimi, dia akan diadili menurut fakta integritasnya, menurut sumpah jabatannya. Diulahun ibana do jabatannya manangdang, diulahun ibana do ulahun manangdang, diulahun ibana do tanggung jawab manangdang, dipasiding ibana do akan subui ulahononna hobar tu jabatannya manangdang. Laus imanang tuhita, songon akka ruas ni debata, songon akka namar sobat tu debata. Hobartu parsobotai mahita, hobartu kebaktiatai mahita, hobartu ibadah tai mahita, hobartu janji tai mahita tu debata. Di uhum debata, hobartu topik ni minggutan waing, debatado panguhum. Akadamang denang ruas na hinaholongan ni Tuhata. Dibuka par pesalmen manang si asap do pesalmen naon, marhite na pasangap jahuba. Napa tibul Jehovah marhite puji-pujian di pesalmen. Di patubegehod do marhite pesalmenon akadamang dainang ruas na hinaholongan ni Tuhata bagaimana ia mengenal Tuhan itu. Songo dia panadon na di debata. Di patorang di bagasa turpukta debata martiting. Dalam Alkitab dikatakan Allah berfirman dang marnaluja ibana. Jala dang hiaso Allah tidak pernah berhenti sian habis caran tuha sudutan ya molo dihatai dari terbitnya matahari sampai tenggelam itu mau menggambarkan tentang dimensi waktu sian arian rodiborngin muse tu arian nei muse sian na terbit matahari sampai tenggelam Allah tidak pernah berhenti. Allah tidak pernah membiarkan ciptaannya. Ale mangula do debata, dakyaso debata, mangaramuti marmudu-mudu akan natino panai. Sian manugut rodi borngin, tu manugut muse. Sian habisaran tuha subdutan. Dungi didok muse sian langit na digijang rodi tanoon. Allah patana magobarhon dimensi tempat. Bahwa dari ujung langit sampai ujung dunia ini Allah kuasai dan Allah memperhatikannya. Jala didok muse patorakon hasokalon di debata marhite gobaran ni inganan nama ceuli. Didok nak kaning di bagasa turpukta ayat 2 sia-sion situan ni hinadinggan ninna. Atau di Alkitab dikatakan dari Sion puncak keindahan Allah. Molo didok situan di hata-batak lapatanna yang paling. Molo didok amatai tu inatai hodo hasian situan da umuli. Itu artinya engkaulah orang yang paling cantik. Di hata-batak adong do padohan situan natabo nin. Lapatanna makanan yang paling enak. Jadi
Ayat 2 magobarhon debata hudul miyan di inganan nau muli. Dangadong nau muli sian inganan hajong-jongan di debata. Ya, di gobarhon di turpuk tasion. Molo diau hira samosir maraon. Ay diau samosir do inganan nau muli. Dia mau kamanginang ido. Ido teh. Kebangga do hita tong. Samosir itu adalah tempat yang paling indah. Dengan danau tobahnya ibarat kepingan surga yang turun dari langit. Dan Singapura, dan Malaysia dihalakan do mulia nggo diau samosir do tau toba. Amin. Nah, akadamang deunang ruas na hinaholongan itu hatta saula nari digobarhon pal pesal menodo hasok kalon di debata habadionna kuasona gogona ulonna kepedulianna dohot hamoronna marhite hinaulini ingana. Jala di patorang musai huaso ni debata aka api madila-dila di jolona dohor ronggur na gogosi tutu tuduk tu huasona. Amerika Serikat negara yang sangat maju sampai hari ini belum bisa mengendalikan angin puting beliung, tidak bisa mengendalikan badai. Artinya apa? Bahwa manusia itu jauh lebih lemah daripada badai. Tetapi anggodia dopan di debata danga dong siswa de sudi maribakon huaso dohot hagoguon di debata. Nah, marhite perpesal menok kita ditoguhonnya. Dia rahot dohita. Bagaimana kita mengenal, memuji Tuhan, beribadah Tuhan dengan sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kita itu. Dang name met Tuhatai. Dang tanggung. Dia bukan kecil. Dia bukan besar, melainkan maha besar. Bukan luar biasa. Ya. Jadi nasi jodoh tamu adokon Allah yang luar biasa minna. Dan kurang pas do kalimati. Allah yang luar biasa. Berarti ada Allah yang biasa-biasa. Kalau ada yang luar berarti ada yang biasa-biasa kan. Tapi kita mau katakan Allah yang maha besar. Boleh dok maha dong biatong di sini. Ya. Nah karena itu didok rodo debata songon panguhum nasitong. Ya. Jala marsahala manguhumi bangsona. Allah akan datang sebagai hakim karena kuasanya tadi, karena wibawanya tadi, karena kekayaannya tadi, karena kepeduliannya tadi. Namun dalam waktu yang sama pula Allah datang sebagai hakim, sebagai panguhum. Lautu dia laho manguhumi bangsona. Ya. Didok di bagasa turpukta di pio do langit ro di tanoon ninna di ayat 4 ya. Di pio do akal langit sia gijang ro di tanoon gabe sitidangi menjadi saksi Tuhan untuk menghakimi umatnya. Jadi dihumi di batado hita sogot. Jala di pio dipanggil langit dan bumi untuk menjadi saksinya. Akadamang denang hira-hira buasa molo debata ro gabe panguhum sebagai hakim dan dijol magabe saksina. Alai buasa langit dohot tano dipangido gabe saksina. Na parjolo ala sudido jolma mangulu digijang ni tano itu aruni langit. Jadi dangadong nabuni anggo di tano on. Dangadong nabuni anggo di langit patar do sudi. Ay mangulu digijang ni tano do hita ido kan? Adok kamu nang na mangulu digijang ni ay. Dangadong kan? Mangulu digijang ni tano ditoruni langit tidak ada yang tersembunyi. Nah paduahon buasa dipangido dijudi batal langit dohot tano gabe saksina. Karena memang langit dan tanah adalah entitas yang netral dan jujur. Kiado mergabus tanah itu kamu daong. Kiado mergabus langit daong. Molojol mah sada didok jajina 10 kali diingkari. Itu kan? Wida akai nangot termekel hurua korban janji yang diingkari do akai natal. Iya sekali berjanji bisa 10 kali diingkari. Ini luar biasa ini. Alani dang patut jol mai gabe si didangi. Alania ha ala jojo jol mai mergabus. Jadi pangido di batama langit dohot tano dakya mergabus tano. Dakya mergabus langit ala yang gojol mai
mangulu di bagasan gabus cut-cut. Sonari A marsugot boy B marsugot ne ya ha AB. Sonari A marsugot B marsugot ne AB. Papa mau makan, kata istrinya. Yes, no, inna muse. Papa mau makan? Yes, no, inna. Ujung gabi bingung main atai. Atong piringom malako bahin kan. Karena nggak tahu mau melakukan apa. Ditanya ya dan tidak. Dan adong hasuan. Songonima pangalahon ni jolma. Karena itu ya. Dang di jo debata jolmai laho manguhumi dang di jo debata jolmai gabi saksina laho manguhumi bangsoi di dok dia 5 papunguhamu matuau akan daulat marroha akan marpadan doho tau marhite pelean. Kenapa rupanya bangsa itu perlu dikumpulkan? Mengapa rupanya bangsa itu perlu dihakimi, perlu dihukum? Puro hana songonod do cerita. Dung di pasahat bangsoi pilihanna manigor di tengah-tengahon. Ngahu pasahat bepiliakku tu debata sai utakku hira-hira songoni. Alani lomokku mamangulahon lomokku. Marsugot musebolo mardosa au hu pasahat piliakku. Urusan ni debata huru hadisi hira-hira songoni. Ino bana tarimas debata. Asa molo tapai huto sa sitong na turupukon di ayat na mangihud di do ya di ayat na mangihud di ayat 8 ro di ayat 10 di do songonon dang ala peliami tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu sebab punyakulah segala binatang hutan hewan juga segala burung dan semua yang bergerak dalam kuasaku. Tung sura maleau dang pola tuhoa au mangalualu ai guru diau do lihat portibion ninna debata. Jadi bangsa itu manengan-engahon menyombongkan kami telah beribadah kepada Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena itu hidup kami adalah urusan kami, bukan urusan Tuhan ninna roha. Nah akadamang denang ruas nahinaholongan itu hatta gabiyetong bangsoi rupani na manggarar utang na nasida tu debata. Dia tong nasida pilihan nai, dia tong nasida ibadah nai, dia tong nasida kebaktian nai, dia tong nasida puji-pujian nai, songon na manggarar utang tu debata. Akamang inang hiado dialami hamu ro parsingiramu ibu hamu do parsingirat tahe orang yang berhutang kepada kita. Hiado dialami hamui nang marutang 2 tahun. Saya pinangido dang marna dilean. Di sadatik ki Roma ibana 7 buta. Manang di pasar pe, pajuk panghita di pasar rupani. Roma ibana. Non nah, hebeng mi no pijami. Do apalay ibek ko au gabi parutang-utang bau ninna kan. Parutang-utang busu inna. Wah hira-hira pakilalamu. Tersinggung. Isi takut do hati-hati rupani. Non hepeng mon nah tu dia konin HP gua 2 tahun dipakai ya do dia lami hamu songoni inang persingiramu manang hamu mabai songoni itu para utangamu ya daun kan ai wotak kada burjudamu nang so digarar utang ni halak tu hamu tong do dilunasok kamu diputihkan lah itu indah do kan hira songoni mabangso itu Israel hira songoni mabangso itu debata mulai di pasar nasida pilihan na hira na manggarar utang ini udah selesai utang dungi diulahon nasida muse dosa do akan asing alani akadamang denang ruas nahinaholongan itu hatta parsobau tatu debata pilihat tatu debata dang na manggarar utang hita tu debata alai tadani hamulatiot tadoi didok di ayat 20 ya manang di ayat 10 pak piadong pelehom matu debata hamulateon ninna ayat 20 musia didok manang ise nama melehon hamulateon ido na pasangapau doho saterusna. Jadi segala persembahan yang kita berikan, ibadah kita, waktu kita memuji Tuhan itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Akadamang denang ruas nahinaholongan itu hatta dang gabe rupani ngulutta parugamota dohot haruasota asal marminggu hita.
Asal mata pasahat piliata selesai utang. Songon hia sahalak ruas ni huria Roma madapot tepat di tahun ala neng manguli ma anakna. Roma neng manguli anak pamang paditain na. Roma situon idia surat pengantar sia situ wik mu inang ninna. Danga dong amang ninna. Buasa huroa ainge pecat situ wik au sian wik nami inna. Buasa dipecat to inang ai songoni mak ka situ namang sipata dak kaposan. Bahasa doko kamu songoni inang. Ai so woto situ namyo danga dok kasih anak inna muse. Bah ai nabuhado ti situ wik munai inna paditom mamuse. Ai memang. Apa pinasahat dunia pilihan ni ba? Jadi isuku paditom ma. Oh iya teh pasat tamu do pilihan mu teh. Ai ringkas do hamu teh mar minggu. Ngamulai betong ina teh ringkas do mar minggu. Sali-sali amang. Oh iya teh. Molo pertanyaan ringkas do hamu. Anggo toru mate me hilalay na teh to. Nah, molo dong ruas na songonon nama ngasangi magwarnyo. Nama jagoi tutuhani. Dia tong do molodung di pasaha pilihanna selesai saluhutna. Parhurionna, haruasonna, parugamonna. Firman Tuhan berkata tidak. Dang pilihan mi, dang pamujio mi ninna. Alayaha, rohami ninna. Akadamang dainang ruas na hinaholongan di Tuhatta. Atong ahamana diigil ni debata siya kita. Na parjulo adong ma haibaruon di parngulota. Adong ma haibaruon di parngulota. Tadok matutuhatai. Aku mau memperbaharui janjiku. Aku mau mengikut Engkau Tuhan. Aku mau percaya kepadamu Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu. Aku mau terus menerus hidup bersama dengan Engkau. Kadamang dainang sudi jaji nong tak ingkari molodung tao se jaji tai kada luar sado jaji tai molonang tao se. Jadi molodung tao se jaji ta sada ikon ulahat ta do muse ikon pai baruot ta do muse jaji tai. Hidup doli-doli ima tu itu ani. Manang dido itu ani tu doli-doli ala lupa doli-doli di ulang tahun nih itu ani. Bang, kamu kenapa lupa ulang tahunku? Dido doli-doli, maafkanlah aku sayang. Maafkanlah aku. Besok tidak aku ulangi lagi. Abang janji? Janji. Jadi molodung songoni nong pai baru janji doi. Jadi setiap janji yang kita sudah ingkari, janji itu tidak berlaku lagi. Harus kita baharui lagi. Berjanji lagi. Songoni do hita tu debata. Sejojot do hita marjanji tu debata, marpadat tu debata, alai taose, alai dangga bedi bolokot debata hita. Tongdo di paloas hita muse marjanji. Asal ma taiba tapai baru janji tai. Molo hata bata madokon dekken di sabulan tu tonggina tu tabona manang ise sio sepadan turipurna tu magona. Di Alkitab tersurat doi, ya. Manang ise sio sepadan ikon gabe tumagona. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen dia hidup dalam janji kepada Tuhan. Marhitiaha. Holatik kisorang hita danak ngamar janji natorasta tu debata taringot tu hita. Naolo dohamu akamanginang majo manogihon anak komunon tu parmingguon naolo. Dungi dung magudang muse hita malua. Naik siri marjaji do hita marjaji. Naik manguli muse hita marjaji do hita tu debata marjaji. Na manukum mau tuhon waing ali panguli. Naolo doho dungi tu boru-boru muse do. Naolo doho nina alusna naolo doa. Itu semua janji. Karena itu seluruh kehidupan kita, dimensi kekristenan kita adalah janji kita kepada Tuhan. Saya tahu sedoi alai
dakya debata maboloko kita nang petaosi asal ma totong olohita pai baru jajitai. Na paduahon pai baru rohata. Apakah perilaku hidup saya? Apakah perilaku hidup kita? Apakah perilaku Bapak Ibu Saudara-saudara selalu berbanding lurus dengan ketaatan kita kepada Tuhan? Apakah ibadah kita kepada Tuhan persobota pamujota tu debata berbanding lurus dohot perngulota siganupari? Molo di Jakobus sada ayat 26 rodi ayat 27 di dok. Molo adong nama dok di bagasa rohana da daulat hibana HP dang dirate di lana tidak berkata baik dan benar. Jala dang diurupi akan nasusa, jala dang dirajai dirina mariswangdo akka persobon nainina. Jadi setiap ibadah kita kepada Tuhan juga harus seirama dengan ucapan yang kita ucapkan, kepedulian dan perbuatan kita kepada orang lain, dan juga mengendalikan diri manang mengarajai rohatta. Dungi napatoluhon tapasahat ma rohatta gabi peliata tu debata. Ulaon ni debata mamasu-masu. Ulaon ni debata do mamasu-masu hita. Jangan pola lu hita mamikiri ipasu-pasu Tuhan doa manangdang. Otomatis Allah memberkati kita. Amin. Pasti do debata ai ulaon na do mamasu-masu. Ulo ta'aha bersyukur madok mau lihat itu debata memegang janji kita kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Pola nido ya maniop jajita tu debata dungi mamelehon rohata mamelehon ngoluta gabi peliata tu debata wasa huroa ikor rohataon alusna ala arga hita di debata. Argado hita di debata. Ido tahe amang inang. Argado hamu di debata. Arga. Bukti na aha. Molo ditiki haposohon hamu akamang ingot tamu maju edemuna madok songonon. Laut nabidang pe langyaku do holan madapotoko hasudungan. Laut nabidang pe ikol langyaku do madapotoko hasudungan. Wasa ala holong nirohana. Ala arga hasudungan nai di ibana. Songoni donang tuhatai. Ala argahi tadi debata olo do ibana mamulus dalan natung macai dau holan lau manopot tita di tanoon ya saulat nari ala holong ni rohani debata di hita olo do ibana mamulus dalan natung macai dau laho manopot tita ala holong rohani debata di hita gudang donian ibado do napuna portibion alai wasa ikut di rohaku debata. Dengan casing saya yang jelek ini, namun Tuhan mau tinggal di dalam hatiku. Ya, wasa ala holongna. Ahado hurua inganan na dumau di portibion. Hujahan kaning titing neng borhak mapunguan inajumat tu Bali. Bali do inganan na dumau, dao. Raja Ampat di Papua do inganan na dumau, dao. Eropa do inganan na dumau, daw. Amerika do inganan na dumau, daw. Luar angkasa do inganan na dumau, hujahan na bodari laho tu Mars manang tu bulan membutuhkan kira-kira 300 sampai 500 hari. Lapatan na tarbahejol ma do sonari boy laho tu luar angkasa. Hamu pe boy do lawan no tu luar angkasa kamanginang ate. Ngaboy hita berwisata tu luar angkasa. Alai pada dihamut tong hepengmu minimal 3M. Ya ngaboy tatabung noeng neng lahi tatu luar angkasa ya. Elon Musk sudah mempersiapkan jet untuk itu. Nah, ido na dumau daong. Alanya aha. Boy hita lao jala boy mulak. Bisa pergi dan bisa pulang. Atong aha do inganan na dumau.
Inganan na dumao ima mololaw hita borhat alay dang bemulak tu tanoon. Itu kan? Itu inganan na dumao. Tidak bisa pulang pergi. Ketika kita pergi ke surga, dang mulak behita tu tanoon. Ima inganan na dumao. Alay inganan na dumao na kaning rodo di batama molusi ala niaha ala holong na dihita. Atong tadani holong ni rohatta tu di bata. Tong ma tadala ni dalan na tung matsay daw. Taulahop maulan na matsay maol. Tabulus madohot akka parnguluan na tung matsay maol. Holan laho manoba ibana mamuji ibana ay ido tadani piliata dohot roha maulateta tu di bata. Amin.